हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खाने वाला हूँ 3 प्लेट स्पाइसी मटन नल्ली करी, पोर्क फ्राई, राइस, रेड चिल्ली, एक्स्ट्रा ग्रेवी और सलाद। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो खाना शुरू करते हैं। टेस्टी।
टाइट हो गया। स्क्रीन बहुत टाइट हो गया। स्क्रीन पर टाइट।